Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and good morning my students. How are you today? Alright, today we are going to continue our online teaching and learning process. So before we start it, let's open it by saying Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Alright, this is our topic for today. What are you going to do today? Expressing intention. Ekspresi yang menyatakan maksud, niat, atau keinginan. What are you going to do today? Apa rencana atau apa yang ingin kamu lakukan hari ini? Right? This is our materi ajar 4. Ini nanti akan menjadi materi ajar 4 kita. Okay, let's continue. Sebelum kita lanjutkan, let's see the aim of our online teaching and learning process today, my student, okay? Sebelum lanjut, kita lihat dulu apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Setelah mempelajari materi ini, adik-adik nanti diharapkan mampu, yang pertama, mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dalam teks lisan dan tulis untuk menyatakan dan menanyakan tentang niat, okay, atau intention, melakukan sesuatu sesuai dengan konteks. Yang kedua, menyatakan secara lisan dan tulis niat melakukan sesuatu dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar sesuai konteks. Dan yang ketiga, menanyakan atau mampu menanyakan secara lisan dan tulis niat melakukan sesuatu dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar sesuai konteks. Okay, let's continue again. Expressing intention. Okay, apa itu expressing intention? Expressing intention adalah ekspresi yang menyatakan atau mengutarakan maksud, niat, keinginan, ataupun harapan. Okay, so this is our main topic for today. Bagaimana cara kita untuk menyampaikan intention itu dalam bahasa Inggris? Baik, ada banyak cara dalam bahasa Inggris yang bisa kita gunakan. Kita bisa mengucapkan kata I intend to, my intention is to, I have the intention to, I will, I want to, dan lain sebagainya. Namun di sini I just focus on I am going to dengan I would like to. Jadi ibu hanya fokus ke bagian dua saja, dua item cara mengucapkan intention atau keinginan atau maksud dalam bahasa Inggris, yakni yang I am going to dengan I would like to. Baik, di sini langsung ibu beri contoh kalimatnya. Kalau kita mau menggunakan I am going to, kita bisa mencontohkannya dalam kalimat seperti ini. I am going to tell you an old story of mine. Saya ingin menyampaikan sebuah kisah atau cerita lama tentang diriku, tentang masa laluku, gitu ya. Jadi dia mau niat ceritain tentang masa lalu dia ke seseorang. I am going to tell you an old story of mine. Berikutnya, I am going to spend my money to travel around the world. Saya ingin menghabiskan uangku to travel around the world, dengan berkeliling world. Jadi keinginannya dia adalah dia mau habisin uangnya dia untuk jalan-jalan keliling world. Ya, mungkin ini bule ya. And then I am going to tell you something. Saya ingin menyatakan atau menyampaikan sesuatu padamu. So, ini adalah contoh dari mengutarakan maksud atau intention dengan menggunakan I am going to. Saya akan bla bla bla. Oke. Berikutnya, kita juga bisa menggunakan I would like to. Saya ingin. Contoh, I would like to have a conversation with your father. Saya ingin bercakap-cakap atau saya ingin berbicara dengan bapakmu, dengan ayahmu. Jadi maksudnya dia, keinginannya dia adalah ini si I ini ingin berbicara atau ingin bercakap-cakap dengan si your father, dengan ayahmu. Okay?
I would like to inform you further details about the job. Saya ingin menyampaikan atau saya ingin menginformasikan lebih lanjut, lebih detail lagi tentang pekerjaan ini. Next, I would like to go with you. Saya ingin pergi denganmu. I would like to go with you. Oke, baik. Jadi ini adalah contoh dari expressing intention atau ekspresi yang menyatakan keinginan, niat, atau maksud. Baik, untuk lebih jelasnya lagi, let's go to the next page. This is about expressing intention in dialogue. Contoh dialog dari ekspresi yang menyatakan maksud, keinginan, atau niat. Di sini diperintahkan instruksinya, read aloud the following conversation, take turns with your classmates doing the roles, then answer the questions following that. Di sini adik-adik diperintahkan untuk read aloud. Bacalah dengan suara yang keras the following conversation. Percakapan di bawah ini. Sebenarnya adik-adik disuruh untuk berpasangan atau partner dengan teman-teman sekelasmu, namun karena kita berada pada pembelajaran online, maka kita read aloud saja, baca saja di rumah masing-masing. Nanti hasil bacaannya itu nanti yang diperdengarkan ke ibu lewat aplikasi Zello Walkie Talkie yang pekan kemarin atau beberapa hari kemarin telah ibu perintahkan untuk kalian download. Baik, sekarang didengarkan cara bacanya. A long weekend is coming. Riri, Santi, and Bayu are talking about their holiday plans. Pay attention to the pronunciation and intention to the dialogue below. Di sini adik-adik diinstruksikan pay attention. Harus perhatikan baik-baik the pronunciation, cara pengucapan serta intonation, serta intonasi atau naik turunnya nada dari dialog yang kalian akan dengarkan berikut ini. It will be a long weekend soon. Do you have any plans? I'm not sure. I don't have any idea yet. I think I might stay at home. Oke, adik-adik itu contohnya. Jadi, ibu akan bacakan secara keseluruhan dialog ini. Perhatikan baik-baik pronunciation-nya atau cara pengucapan kata dari dialog yang akan ibu bacakan dan juga intonasi atau naik turunnya nada dari kata-kata yang ibu akan bacakan. Oke? Kita mulai kembali. Tadi itu baru contohnya. Sekarang kita ke yang the real-nya. So, be careful ya, pay attention. It will be a long weekend soon. Do you have any plans? Ini kata si Riri. Kemudian Santi menjawab, I'm not sure. I don't have any idea yet. I think I might stay at home. Tiba-tiba Bayu ikut berbicara gitu. Stay at home? Well, you could do something more interesting. Terus Santi kembali merespon, so what about you, Bayu? Do you have any plans? Definitely, my dad and I are going to go fishing. Fishing? Are you going to go fishing in the river near your house? No, we plan to go fishing in a lake near my uncle's house. Would you like to come with us? Fishing? That sounds great, but I would rather stay at home than go fishing. Oh, what about you, Riri? What would you like to do on the long weekend? I have made a plan with my mother about what to do on this long weekend. We are going to practice baking cookies. Oke, kita lanjutkan ke lembaran berikutnya. Masih lanjutan dari dialog tadi. That sounds like a very good plan. Are you going to bake a chocolate chips cookies like the last time? Well, yes. That's my favorite. Well, yes. That's my favorite.
But we will also try to make ginger cookies. Lucky you. Your mom is a real baker, isn't she? Ha! Do you still want to stay home alone? Or would you like to join me to learn baking cookies? You can come to my house. It's a good idea. Or will you go fishing with me and my dad? I think I would like to bake cookies with Riri. Thanks for inviting me, Riri. Oh, no problem. I will tell you the time on Friday. Thanks a lot. I can't wait to join you. Have a nice long weekend, everyone. You too. Alright, tadi Ibu sudah mengajarkan cara membaca dialognya. Kalau masih kurang jelas, Ibu akan ulangi sekali lagi. So pay attention. Dialognya diawali dengan Riri yang menanyakan ke teman-temannya tentang apa rencana mereka di weekend kali ini. Okay? Pay attention. It will be a long weekend soon. Do you have any plans? I'm not sure. I don't have any idea yet. I think I might stay at home. Stay at home? Well, you could do something more interesting. So, what about you, Bayu? Do you have any plans? Definitely, my dad and I are going to go fishing. Fishing? Are you going to go fishing in the river near your house? Oh no, we plan to go fishing in a lake near my uncle's house. Would you like to come with us? Fishing? That sounds great, but I would rather stay at home than go fishing. What about you, Riri? What would you like to do on the long weekend? I have made a plan with my mother about what to do on this long weekend. We are going to practice baking cookies. Wow, that sounds like a very good plan. Are you going to bake chocolate chips cookies like the last time? Well, yes, that's my favorite, but we will also try to make ginger cookies. Lucky you, your mom is a real baker, isn't she? Haha. Do you still want to stay home alone? Or would you like to join me to learn baking cookies? You can come to my house. It's a good idea. Or will you go fishing with me and my dad? I think I would like to bake cookies with Riri. Thanks for inviting me, Riri. Oh, no problem. I will tell you the time on Friday. Thanks a lot. I cannot wait to join you. Oh, have a nice long weekend, everyone. You too. Alright. Oke, jadi tadi Ibu sudah ngajarkan cara bacanya. Nanti adik-adik practice di rumah cara bacanya, latihan diulang-ulang terus. Kemudian kalau sudah siap, nanti dipakai aplikasi Zelo Walkie-Talkie-nya untuk menyetorkan atau untuk melaporkan bacaannya. Oke, nanti untuk lebih jelasnya Ibu akan jelaskan nanti di grup WA. Nah, tugas berikutnya, jadi itu tugas pertama tadi, adik-adik membaca dialognya, jadi cukup dibaca saja dengan pronunciation dan intonasi yang tepat. Kemudian dilaporkan bacaannya tersebut secara live, secara langsung melalui aplikasi Zelo Walkie-Talkie yang telah Ibu perintahkan untuk kalian download di beberapa hari yang lalu. Oke, tugas yang kedua adalah you should answer the comprehension questions below based on the dialogue. Kalian harus menjawab pertanyaan 1 sampai 5 ini berdasarkan pada berdasarkan pada dialog di atas. Number 1, what are Bayu, Riri, and Santi discussing? Apa yang sedang didiskusikan oleh si Bayu, si Riri, dan Santi. And then number 2, who already have the plan for the weekend?
siapa yang telah siap punya planning di weekend kali ini? Oke, jadi nanti kalian lihat nanti di percakapan siapa yang sudah punya planning yang jelas, nanti disebutin aja namanya di sini. What are their plans? Apa rencana mereka? Oke, and then number 4, who doesn't have the plan? Siapa yang belum punya rencana? What does she or he finally decide to do on weekend? Nanti pada akhirnya dia milih apa tuh? Oke, jadi nanti kamu pelajari siapa di sini yang belum punya rencana untuk mengisi waktu liburnya mau diisi apa, sebutin namanya, kemudian pada akhirnya dia memilih akan melakukan apa untuk mengisi weekendnya itu. Oke? And then the last number, what do these sentences type in the bold express? Apa maksud dari kalimat yang ditebalkan hurufnya? Nah, di sini Ibu kasih warna-warni ini. Yang warna kuning, yang apa kata-kata yang Ibu warnain di sini maksudnya apa itu? Nanti kalian bisa tuliskan di sini dalam bahasa Inggris. Kalau tidak bisa dalam bahasa Inggris ya it's okay, dalam bahasa Indonesia boleh juga. Tetapi untuk number 1 until number 4 you should answer in English, right? Kalau nomor 5 masih Ibu kasih pilihan, bisa Indonesian, bisa juga English. Alright, my student, I think that's all for today. If there is something unclear, jika masih ada yang kurang jelas, you can send a question to me through WhatsApp group or messenger group or a learning madrasah. Ya. Kalian bisa kirim pertanyaan atau bisa mengajukan pertanyaan ke Ibu kalau masih ada yang tidak jelas melalui WhatsApp, messenger ataupun e-learning madrasah. I think that's all for today. Saya kira cukup untuk hari ini. So let's close our activity today by saying hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin, and then continue by read kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye and have a nice day. Happy study. Success for you all.